अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शहज़ादी शुक्र है भाई तुम आ गई। माँ ने तो सफाई करवा करवा के हमारी मत्थी मार दी थी। दरवाज़ा खोलने पर शहज़ादी की शक्ल नज़र आई तो शिफा ने बेसाख्ता खुशी का इजहार किया। शहज़ादी हौले से मुस्कुरा दी। हाँ भाई कहाँ वहीं 2 दिन सायमा ने चम्मच चलाते हुए पूछा। बाजी छोटे बेटे की तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत ठीक हुई तो मुझे बुखार हो गया। अब भी 102 का बुखार है, लेकिन हिम्मत करके चली आई कि पहले ही 2 दिन की छुट्टी हो गई है। मसला बताकर वो ज़मादारी भी दिखा गई तो सायमा थोड़ी ठंडी हुई। वैसे भी वो नरम मिजाज की खुदा तर्स खातून थी। शादी के नकात ज़दा चेहरे को देखते ही उन्होंने मग में दूध निकाल कर उसके सामने रख दिया। पहले दूध पी लो फिर काम शुरू करना। तबीयत ठीक नहीं तो ज़्यादा कुछ ना करो, बस झाड़ू पोछा कर लो। डस्टिंग में शिफा तुम्हारे साथ करवा देगी, बर्तन मैं धो लूँगी, बाकी काम की फ़िक्र मत करो, होते रहेंगे। सायमा उसका ख्याल करके कामों की तफसील गोश गुजार कर गई तो उनके ख्याल करने पर शहज़ादी के चेहरे पर आंखों से गर्म पानी बहने लगा, जिसे उसने दुपट्टे में जज़ब कर लिया। शिफा तुम कौन सा सूट पहन रही हो? शिफा से बड़ी थोड़ी देर कबल ही आई थी। वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। कुछ भी निकाल दो आप ही डस्टिंग करती, शिफा ने बेजारी से कहा। मुंह तो ठीक रखो, वो काला सूट निकाल कर इस्त्री कर रही हूँ। फ्री होकर आओ मेरे पास मसाज कर दूंगी, फिर शावर ले लेना। अरफा ने सरजनिश करने के साथ हिदायत दी तो शिफा सर हिलाने लगी। तुम कैसी हो शहज़ादी? शिफा से फारिग होने के बाद अरफा की नज़र उस पर भी पड़ी। अच्छी हूँ बाजी। उसके लिए यही बहुत था कि कोई उसका हाल पूछ लेता था, वरना तो वो तो बस नाम की शहज़ादी थी। मम्मा बता रही थी तुम्हें बुखार है, अगर काम की हिम्मत नहीं है तो रहने दो, मैं और शिफा कर लेती हैं। सायमा की तरह उनकी बेटियों में भी इंसानियत थी। बाजी ने गर्म दूध दिया था, तबीयत बेहतर महसूस हो रही है बाजी। शिफा भी तो साथ काम करवा रही है। कहीं जा रही हो बाजी? खबर जो होती है कि जवाब मिल जाएगा। नहीं कुछ लोग आ रहे हैं शिफा को देखने, बस इसी की तैयारियां हैं। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह शिफा बाजी के नसीब अच्छे करे। वो खुश होकर दुआएं देने लगी तो वो आपस में बातें करने लगी। जाते हुए जूस और फल लेती जाना, खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। काम से फरागत के वक्त जाते हुए सायमा ने 100 के 3 नोट पकड़ाए तो वो अपनी हथेलियों पर नोटों को देखकर सोच में पड़ गई थी। दवा लेकर गई तो वसीम उठाकर फेंक देगा कि मुझे देने के लिए पैसे नहीं, और दवाई ले आई। फल लेकर गई तो गुस्सा करेगा, कहाँ से आए पैसे? कह दूंगी कि बाजी ने फल दिए हैं, तब भी गुस्सा करेगा कि कैश लेती जल्दी से फल लेकर चली जाती हो। उसके आने से पहले बच्चों को फल खिला दूंगी, थोड़ा सा दूध भी ले लूँगी। मुन्नी की सेहत गिरती जा रही है, छोटू की चप्पल भी टूट गई है, कैसे टूटी चप्पल घसीट रहा है। शीनो के शैम्पू के 2 साशे भी ले जाकर छुपा दूंगी। महीने से बच्चों के बाल नहीं धुले, पूछेगा तो कह दूंगी बाजी ने साशे दिए थे, गैबी मदद के तौर पर चंद सौ क्या हाथ आए थे। प्लानिंग करने लगी। इस घड़ी वो भूल गई कि उसे बुखार है और उसे वसीम ने एक गोली तक लाकर नहीं दी थी। बाजी मेहमान कितने बजे आएंगे? मैं मदद करने आ जाऊंगी, सायमा ख्याल रखती थी तो वो भी अक्सर व बेशतर किसी ऐब गए बिना नाक चढ़ाए काम कर जाती। भले फिर सायमा अलग से उसको पैसे दे देती थी, ना भी देती तो भी आ जाती कि उसके घर से उसे इज्जत भी मिलती थी। तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं, सोचा तो था कि तुम्हें कहूँगी, लेकिन उसकी तबीयत के पेश नज़र सायमा चुप हो गई। मैं आ जाऊँगी बाजी। लड़कियाँ मेहमानों को टाइम देंगी या किचन में लगी रहेंगी? आने की हामी भर के वो चली गई तो सायमा भी मुतमईन हो गई। बच्चों को नहला धुला के सायमा के दिए हुए सालन के साथ रोटी खिलाकर फ्रूट निकाल लाई तो बच्चे खुश हो गए। जल्दी जल्दी फ्रूट खिलाकर छुपाने का काम लाश ठिकाने लगाना जैसा लगने लगा। वसीम देख लेता तो आफत आ जाती। अभी दूध का प्याला धो के फारिग नहीं हुई थी कि वसीम आ गया। बच्चों के साफ सुथरे साथ कपड़े और हुलिये टूटे फूटे फर्श को घूरते मुन्नी के बालों को मुट्ठी में बीज गया। कहाँ से आए हैं शैम्पू साबुन के पैसे? वो गुस्ल खाने में भी झांक आया था। हफ्तों से खाली साबुनदानी में साबुन देखकर आंखें चढ़ाकर सवाल करने लगा। क्या कर रहा है वसीम? मुन्नी के बाल छोड़ो, बेटी के बाल। वसीम की मुट्ठी से छुड़ाकर मुन्नी को अपने पीछे किया। पैसे कहाँ से आए? सुबह मैंने मांगे तो कहा नहीं है। बुखार से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और कहाँ अब यार की शादी में ले जाने के लिए तैयार कर रही है। मुगलजात बकता उसने अल्जामात की बौछार कर दी। हाँ नहीं थी हिम्मत, लेकिन नौकरी है तो करना पड़ती है। हिम्मत 2 दिन बाद गई। काम पर बाजी ने खाना दे दिया और मैंने मांगकर साबुन शैम्पू भी लिए कि बच्चे बहुत गंदे हो रहे थे। झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सच की गुंजाइश भी नहीं थी। बहुत इतरा रही है, आने दे मेरे पास पैसे, फिर पूछूंगा।
راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھتے، اگر پھر ATM مشین لوٹنے کا پلان اپنے دوستوں کے ساتھ بنایا تو یاد رکھنا پہلی بار تو مانگ تانگ کے تجھے چھڑا لیا تھا، اب کی بار آس مت رکھنا۔ وہ بھی تکڑا توڑ جواب دے کر گھر میں جھاڑو دینے لگی۔ وسیم گالیاں دے کر چلا گیا۔ بچوں کو پھٹے پرانے قاعدے دھماکے پڑوس کی استانی کے پاس بٹھا کر ایک بار پھر باجی کے گھر میں آ گئی۔ استانی خدا ترسی میں بچوں کو پڑھا دیتی تھی، نہ انہوں نے کبھی فیس مانگی، نہ اس کی اوقات دینے والی تھی۔ شکر ہے شہزادی تم آ گئی، یہ چکن فرائی کر دو، میں ذرا باقی چیزیں میز پر لگا دوں۔ عرفہ کچن میں تھی، شکر ادا کرنے لگی، میں دیکھ لوں گی آپ جائیں۔ حامی بھر کے وہ کڑھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دوسرے چولہے پر مچھلی بھی پین میں رکھی تھی، وہ مچھلی بھی پلٹتی جا رہی تھی۔ سب چیزیں تیار ہو گئیں تو عرفہ نے میز پر لگانے لگی، پلیٹیں پڑنے لگیں تو شہزادی دوسرا ڈنر سیٹ نکال کر پلیٹیں صاف کرنے لگی۔ باجی یہ رائتہ کچن میں رہ گیا، عرفہ صاحب کو آوازیں دینے لگی۔ مہمان تسلی سے کھانے کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ شفا ان کے بیچ گلابی جوڑے میں مسکرا رہی تھی، کسی قدر گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے شہزادی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیسا وقت ہوتا ہے یہ لڑکیوں پر، خوش بھی ہوتی ہیں، ساتھ میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مہمان جا چکے تھے تو وہ بھی جلدی جلدی سے ہاتھ چلانے لگی، دیر ہو گئی تھی، ابھی بچے بھی استانی کے گھر سے لینے تھے۔ شکر ہے استانی خیال کر لیتی تھی، آج تو بہت دیر ہو گئی تھی، واپسی پر سائمہ نے کچھ ساتھ باندھ کے دے دیا تھا، آج اس کے بچے پیٹ بھر کے مرغ مچھلی کھا سکتے تھے، یہ سوچ کر ہی وہ خوش ہوتی رہی۔ شکریہ شہزادی، کھلے پیسے نہیں ہیں، کل دے دوں گی۔ سائمہ سے اجازت لی تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ کوئی بات نہیں باجی، خوش دلی سے کہہ کر وہ خوشی خوشی نکل آئی تھی۔ دونوں بچے استانی کی چٹائی پر سو رہے تھے، بمشکل دونوں کو کلیجے سے لگایا۔ منی کو کھانے کا شوپر پکڑایا، بچوں کا بوجھ اٹھا کر گھر پہنچی تو وسیم ٹانگیں پھیلائے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اگر تم گھر پر تھے تو بچوں کو استانی کے گھر سے لے آتے، وہاں پر سو رہے تھے۔ اس کی بے فکری پر اسے غصہ آنے لگا، دونوں بچوں کو فرش پر لٹانے لگی۔ مجھے بول کر گئی تھی جو بھاؤ کھا رہی ہے، استانی کے گھر ہی تھے نا، اچھا ہے 2 پل سکون کے تو ملے مجھے، ورنہ تو یہی گھر تم سب کے شور سے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وسیم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بچے استانی کے گھر پر تھے یا سڑک پر، کیا لے کر آئی ہے، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وسیم نے جھپٹ کر منی کے ہاتھ سے شوپر لیا، دسترخوان لگا کر نکالنے دے، بچے بھی بھوکے ہیں، میرے پیچھے ہی عیاشیاں ہوتی ہیں، بہت اچھے۔ وسیم انسنی کیے، اب مچھلی پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ شہزادی بدرنگ سی پلیٹ لے آئیں، تب تک وسیم آدھے سے زیادہ ہضم کر چکا تھا۔ بچوں کے لیے تو چھوڑ دے، خود تو کچھ لا کر نہیں دیتا۔ شہزادی نے جلبلا کر شوپر چھین لیا، چلی 2-3 بوٹی اور دے، زیادہ ٹرٹر مت کر ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ کھاتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی گالیاں بھی بک رہا تھا۔ شہزادی بچوں کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی کہ وہ بھی کچھ کھا لیں، یہ نہ ہو کہ ان کے اٹھنے تک کچھ بھی نہ بچے۔ ان کی طرف سے ہاں ہے، رشتہ تو ہر لحاظ سے اچھا ہے، فیملی بھی بہت سلجھی ہوئی لگ رہی تھی، پھر کیا کہتی ہو، ہم بھی دیکھنے چلیں؟ ان کو تصویر میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سائمہ عرفہ سے رائے لے رہی تھی، 2 دن بعد آج جواب آیا تھا اور اس نے خود دیکھا تھا کہ جواب نہ آنے پر 2 دن سائمہ کتنی فکر مند رہی تھی، اور اب جیسے ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تبھی عرفہ کے آنے پر اس کی رائے لے رہی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے اماں، لیکن ہمدان گھر میں سب سے بڑا ہے، 2 بہنیں کنواری ہیں، چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے، کہہ رکھ کر ان لوگوں نے اسے بچہ بنا رکھا ہے، اور گھر کی ساری ذمہ داری ہمدان پر ہے، یعنی اس کی تنخواہ اور والد کی پنشن پر گزارا ہے، اور تنخواہ بھی کوئی زیادہ نہیں، 25,000 ہے۔ اتنی کم تنخواہ میں وہ شادی کے بعد ساری ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گا؟ شادی کے بعد شفا کے اخراجات، بچے کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گا؟ گھر کا راشن، بجلی کا بل، گیس کا بل کیسے بھرے گا؟ آمدنی بہت کم ہے، گھر بھی ساس کے نام پر ہے، تھوڑی سی کھٹپٹ کے بعد ساس آرام سے کرائے پر جانے کا کہہ دے گی۔ اتنی کم تنخواہ میں وہ کرایہ بھریں گے یا کھائیں گے؟ سائمہ خوش تھی، لیکن عرفہ آنے والے وقت کا احساس کر کے کم آمدنی پر کچھ پریشان سی تھی۔ باپ کے گھر میں ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن شادی کے بعد سسرال میں کیسے جی مارنا پڑتا ہے یہ اسے اچھی طرح پتہ تھا۔ اس کے بارے میں بھی والد نے لڑکے میں صرف شرافت دیکھی تھی، لیکن اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ خالی شرافت سے نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ ہی پیٹرول کی خالی ٹینکی سے گاڑی چلتی ہے۔ مہینے کا آخر کس طرح گزرتا تھا وہ جانتی تھی۔ ایک دن
तनख्वाह की तारीख गिनते गिनते गुजर जाता था। अपना और बच्चों का जी मारती थी और तनख्वाह घर आने से पहले ही राशन और दोस्तों से लिए उधार चुकाने में जब उसके हाथ में बाकी की रकम आती तो 3-4 हज़ार को देखकर वो सोच में पड़ जाती थी कि पूरे माह का राशन दूध कैसे पूरा करेगी। अरफा से हुई घरेलू सियासत की आड़ में बेटे को कम आमदनी का ताना देकर सास ने पिछले साल अपने घर से निकाल दिया था और अब वो किराए के घर में मियाँ के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। लड़की की शादी करते वक्त लड़के की शराफत देखी जाती है और पैसा तो लड़की के नसीब से आता है, मर्द के नसीब से औलाद है। हमारे नसीब में पैसा हुआ तो दौलत में खेलेगी। सामा ने पुराने ख्यालात दोहराए तो अरफा चुप सी हो गई। तो क्या वो बदनसीब थी? उसके नसीब में पैसा नहीं था जो चंद हज़ार की मामूली रकम में सारा महीना दांतों से पैसा पकड़ कर खर्च करना पड़ता था। माफ़ करना बाजी, मुझे इस पुरानी सोच से ज़रा भी इत्तेफाक नहीं। अगर औरत के नसीब से पैसा है तो निकट्ठू निकम्मा मर्द औरत नसीब बन के क्यों उसे बदनसीब कर जाता है। मेहनत के बाद सिला अल्लाह देता है, लेकिन अगर मर्द मेरे शौहर जैसा हरामखोर आराम तलब हो तो उसमें मैं कहाँ से बदनसीब साबित होंगी। कुछ मर्दों में तरक्की करने आगे बढ़ने की लगन ही नहीं होती, इस लगी बदी नौकरी के करके उम्र बिता देते हैं। कुछ लोग 5 स्टार होटल के बाहर हसरत भरी नज़र डाल कर गुजर जाते हैं, लेकिन उसका मालिक भी तो मर्द है ना। फिर उसकी औरत खुशकिस्मत और हसरत रखने वाले की बदकिस्मत कैसे होगी? कसूर तो मर्द का है। नाम की शहजादी हूँ, लेकिन दर दर की मासी बना के रखा है, इसमें मेरे नसीब का क्या कसूर? सारी गुफ्तगू सुनती शहजादी एकदम से बोल पड़ी तो सायमा हक्का बक्का सी बैठी उसे देखती रही। अरफा के चेहरे पर भी मलूल के रंग के साथ शहजादी के बाद से इत्तेफाक के रंग फैल गए। माँ के एहतराम में वो ये सब नहीं कह सकती थी जो शहजादी ने जज्बाती होकर कह दिया था। शिफा बाजी की शादी वहाँ करना बाजी जहाँ लड़के के पास कुछ हो, आमदन अच्छी हो, आगे बढ़ने की लगन हो। शादी के बाद औरत का नसीब कोरे कागज़ की तरह होता है बाजी। मर्द चाहे तो इज्जत लिखते, चाहे तो जिल्लत। औरत शहजादी बनकर हुकूमत करेगी या मासी बनकर फर्श रगड़ेगी, इसका फ़ैसला उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द करता है। आंखों में आंसू लिए शहजादी सायमा को राज़ी करने के जतन कर रही थी। सायमा साकित हो गई थी। अरफा की आंखों की चमकते आंसू एहसास दिला गए थे कि उन्होंने अपनी अरफा की शादी के लिए शायद सोचने की सहमत नहीं की थी। सही तो कह रही थी शहजादी, औरत क्या बनेगी ये उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द तय करता है। अल्लाह हाफिज़।